Hi guys! Today, magpili tag abe. Kung makuha na to, wait lang. Kung makuha na to ni mag-mystery ta, ako'y mo pili kung kanya atong napili. Pero kung lahi atong kung dili ka to itong napili, mga kuan, atong apin ko na kayo. So, mag-open na ta. Shake, shake, shake! Shake, shake, shake! Okay. Hi, how would you like to save $200 a year on your energy bill? Nakani! Excuse me? Okay, wala dyan na ito nakuha. Di pa na ako mo pakita sa inside. So, ako mga ate naghimo ato ra ba? Sa iso. Yes, Chloe, I'm in here. I'm sorry for whatever I did to upset you. Okay. You didn't do anything to upset me, sweetheart. Ano, umatuloy kay kapoy kaayo. I do want to see you, but it can be hard work looking after kids. Sometimes mums just need 20 minutes. Kaya, tawo na to. Magsitaw sa atong kuha. What is that about? Wala pa ko nakakita sa tawo. I see. Teka, Katri. Okay. Tatay juice. Line me. Mami. Pagkaon. Okay, pagkaon din ni siya. Joke lang, wala may nakatatak. Pero, ako may nakibo ani ano sila, dito sila kabalo, pagkaon man eh. Salad! Di ako kabalo, suki, inato na ako. Oh my God, nakita na akong tawa. Hindi na ako mupakit down. Kit kayong tower. Katay kutsara. Salad, ayun, likod. So, abasin anak ni siya, di ba? Atubangan ni din anak goro. Oh, lagi sakto ko. Mama. Squishy siya. Oh, squishy din ita din hi pero din hi dili. Cheers, Bingo. Maybe you just want to do some coloring. No, she's on my team. Stop. Right, let's just start. There. You're going to lead. Kuan siya kaning Stop. There's only two teams, Bingo. happy, Maybe you just... angry. Okay, ako rin may nag-drawing sa likod. Then, ako kidrawingan kay di ko ganahan. So, ganahan ako ani sa front. Kasaan eh. And lots of Okay na. Ones. So this should be your... Okay, balik na to. Thank you for watching. Bye-bye!